हेलो मेन वोकल को दिया गया उस्ताद নুসরাত ফতেহ আলী যে আপনারা সবাই আমরা সবাই আল্লাহকে স্মরণ করব, মনে মনে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করব, হে আল্লাহ আমাদের বাংলাদেশে নিজের রহমত বর্ষিত করে দাও। আমরা সবাই মিলে সঙ্গে সঙ্গে যাব। আল্লাহকে স্মরণ করা ইবাদত কিনা ভাই বলেন? আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू वहदहू ला इलाहा इल्ला हू शम्स तबरीज़ खुदा तलबनी खुशबखा ला इलाहा इल्ला हू तो अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू ये सभी जब ना थी ये जहाँ जब ना था, ये सभी जब ना थी ये जहाँ जब ना था, चांद सूरज ना के आसमां जब ना था, चांद सूरज ना के आसमां जब ना था, राज हक भी किसी पर आया जब ना था, राज हक भी किसी पर आया जब ना था। Allah